and also you refer your manual and also your working data. Okay, so kena adalah working data you buka juga, tapi mungkin ada some of the features tu I akan laju jugalah. So you kalau you tak sempat tu, the manual tu actually you can do on your own. Dia punya instruction tu is quite clear. Okay, should be no problem on that. So kalau saya terlaju tu, you boleh tengok balik lepas ni, tengok steps-steps yang sepatutnya lah. So because the manual tu they clearly mention what are those steps that you should follow. Okay, so I share first my screen on Excel. Okay. So nampak Excel? Clear tak? Nampak kecil sangat? So I refer here. Kecil saya tak nak buka tu whole screen sebenarnya. Okay, so I refer here the working data one ni. Okay, so actually you dah buat lah ni. Okay, so first of all, kalau you refer your manual, okay. So saya buka juga manual ni. Okay, the first chapter tu itu teori lah. So actually that one also you also go through dalam MOOCs hari tu yang I suruh you buat tu. Okay, the same thing. Okay, chapter 2. Okay, so this is some of the terms yang perlu you tahu ni. Okay, so this is the terms yang akan always come across bila you buat Excel. Okay, cell ni you patut tanya tahulah. Okay, cell ni dia the intersection between rows and column. Alright. Okay, cell reference. Cell reference ni akan selalu disebut ni, cell reference. So cell reference actually, this is the cell reference. Maknanya the name of cell reference, kalau saya klik here B3. Okay, so dia refer to the column B and row number 3. Okay, so, ataupun dia panggil cell address. Alright, and then range. Range pun kita akan selalu dengar, whereby the range ni dia akan select the selected range, maknanya kita highlight. For example here I highlight B3 sampai B14. Alright, so itu kita panggil range, maknanya the group of the cells. Alright, so tu term-terms yang akan you akan selalu dengar lah. Okay, when we go along the manual ataupun you buat Excel ni. Okay, yang tab ni, ribbon ni, I think most of you are familiar because the ribbon here atas ni actually sama juga. Okay, any of the Microsoft software yang you guna Words ke PowerPoint. Okay, so dia lebih kurang sama lah. Home, insert, okay, page layout, semua ada lah. Kalau untuk Excel ni dia akan ada tambahan lah, formula, data and so on. Alright, but kalau you not familiar with the ribbon lagi, lepas ni you go through, tengok satu-satu apa each of the functions tu. So kalau you tak tahu, you go scroll the cursor dekat atas function tu, dia akan keluar macam ni. I letak A ni, increase font size, dia akan tunjukkan what are those function all about. So you dia dah terus mention lah, maknanya you tahu apa function each of the button tu. Okay, so alright, I go the next one. Okay, formatting numbers. This is that you should explore from the exercises that from this chapter yang you sepatutnya explore lah. Okay, so actually the formatting numbers ni, you just want to change the appearance. Okay, so kalau tengok kat sini, they have 7 types of formatting for the numbers. Kenapa kita kata numbers? Biasanya Excel ni we are more focus on the numbers lah sebenarnya. Okay, sebab kita nak masukkan data tu is more on the numbers. So dia banyaklah formatting on numbers. Okay, for example, decimal places, accounting format, okay, currency, you nak letak dalam date, time and so on. Okay, so where you can do the formatting, kalau you refer here ada 2 methods, you boleh refer terus dekat ni, atas ni, ribbon ni. So kalau tengok dekat home ni, so this is all the formatting. You ada satu
untuk fokus untuk number. So dekat sini. Okay, for example saya nak format this B3 sampai B14 ni untuk gunakan comma style. Saya terus klik kat sini. Ni paling cepat lah, mana-mana yang common formatting tu terus akan ada dekat ribbon ni. Okay, ataupun in other way you boleh juga klik dekat button kecil ni. Okay, so dia akan pergi kepada toolbox. Okay, format cells ni. Ini pun kat sini pun you boleh buat formatting. Okay, kalau pergi dekat kategori number ni, so currency, okay, you nak change to date dan sebagainya lah. Okay, so mana-mana yang you rasa senang, so you just boleh gunakan. So saya format kat sini currency. Okay, currency pula, decimal places. Ni bila you buat comma ni dia akan automatically to decimal places. So you boleh tukar lah kalau you tak nak decimal places, so pergi dekat format cell toolbox ni, go to the numbers. Ni dia comma, 1000 separator yang kita dah buat ni lah. So kalau you nak kurangkan decimal places, you just click ni, jadi 0. So sample dah nampak dekat atas ni, so you can see the sample. So that's the numbers will looks like on the worksheet. Okay, so saya nak ada 2 decimal places. Okay, so click OK. Alright, so tu 2 ways. Okay, sama ada you boleh gunakan ribbon ataupun boleh gunakan toolbox. Okay, mana-mana pun, mana yang sesuai you rasa senang lah. Okay, and then okay, saya tak pasti you tahu tak macam mana nak letak currency. So they have one, kalau you refer page 13 in your manual, okay, so dia minta letak currency kan, format as currency. So currency, okay, contoh saya nak letak kat ini saja, nak letak currency. So pergi dekat toolbox, okay, ni currency. So currency, you boleh pilih simbol. Okay, dekat simbol ni ada banyak simbol. So you carilah, katakan kita nak letak RM. So cari RM. RM. Ringgit Malaysia. Mana ada kan? Okay. Ringgit Malaysia. So dia akan PRN kat atas tu. So tu kalau you nak letak format as a currency. Okay, and then itu numbers. So you mana boleh work out on the formatting on numbers. So dekat ribbon ni ada banyak juga ni, macam ni untuk decimal places ni. So terus boleh letak kat sini. Then ni untuk percentage. So ni yang mana yang ada dekat ribbon lah. Okay. Okay, then 2.4 formatting worksheet. Okay, ini pun yang saya nak you explore juga. Okay, so the formatting for worksheet actually to make your worksheet look professional and display your data efficiency. Okay, so ni cuma nak tunjukkan, sebab kita biasa kalau nak display kita nak report, kita nak tunjukkan you punya worksheet ni dalam bentuk yang professional looking lah kan, nak letak border ataupun maybe you punya contoh kat sini yang you dah dapat ni, mungkin Excel dia punya row height ni dah sesuai, mungkin you nak besarkan lagi ke, nak kecilkan lagi, ni boleh ubah. Okay, so you kena explore lah macam mana nak ubah ni. Macam-macam cara sebenarnya you can change the row height ataupun column width. Okay, sama ada you drag the column ni ataupun you can go to edit. Okay, so dekat ribbon, dekat bahagian cell ni boleh format dekat sini, set row height, column width. Contoh kat sini, you nak ubah row width dia dan sebagainya lah. But first you highlight dulu mana row atau column yang you nak tukar tu. Okay, and then other things yang format worksheet, semua kat sini ni untuk formatting worksheet lah ni. Okay, for example alignment ni. Okay, ni macam contoh yang you nampak the buttons here, orientation. So this one you want to rotate the text. Contoh kat sini, saya nak highlight ni, you nak rotate dia jadi diagonal, angle, pun boleh tukar. Tak pun you nak letak color. Okay,
Color boleh letak kat dalam font ni. Fill color. Tak color. Okay. So ni untuk formatting worksheet. So you should explore lah patutnya hari tu all these things ni. Ataupun you nak letak border. Okay. Kat mana border? Okay. Sini pun ada border. Dekat ribbon ni pun dah ada. You nak letak border. Ataupun actually sama juga kalau you nak gunakan format cell toolbox ni pun boleh. Okay, kat sini pun sama. You boleh do the formatting dekat sini. Okay, tadi kita tengok number kan. So they have another tabs, alignment. So ini untuk text alignment. Macam contoh yang kita buat alignment tadi ni. Ini untuk alignment. Okay, alignment for horizontal, vertical. Then you want to do formatting untuk font, nak tukar font. Nak highlight, nak bold. Okay, ataupun what else? You kalau klik mana-mana yang button ni, dia akan keluar terus pada format cell dialog box ni. Nak masukkan border, okay, contoh you nak letak outline ataupun nak letak, okay, klik dekat sini dia akan keluar lah. Ni paling cepat lah ni. Okay, you nak tukar the border style pun boleh. Okay, outline dia nak tebal sikit. So klik okay, so dia akan masuk border. So itu example. Alright, so saya nak tukar balik ni. Saya tukar balik lah. Okay, so tu formatting worksheet. So sepatutnya hari tu yang exercise tu you dah explore lah semua ni. Okay, so you boleh tukar banyaklah format, you nak tukar color, nak masukkan color dan sebagainya, nak tukar font color. So tu sama dia punya function, sama macam you gunakan any of the software on the Microsoft. Okay, semua dah ada dekat ribbon ataupun macam saya kata tadi, the another way is you use the format cell dialog box. Okay, then okay, so itu kita dah recap chapter 1 dan chapter 2. Okay, so this is the shortcut. So biasa shortcut ni yang saya selalu guna adalah Ctrl C and V ni. Sebab biasa kita nak copy paste kan. So itu yang paling cepat lah. You nak copy boleh juga guna copy paste dekat sini. Tapi yang paling cepat you guna keyboard lah kan. Ctrl C untuk copy and then paste Ctrl V. Ni yang biasa yang saya gunalah. So others ni pun you boleh follow lah. So kalau kita dah selalu guna Excel, cepat kalau nak gunakan shortcut key ni. Okay, guna the keyboard. Okay. Alright, so we continue chapter 3. Alright, so chapter 3 is the main part of the part 1 punya manual ni. Okay, formula and functions. So actually this is the beauty of the Excel. Okay, dia boleh masukkan formula and functions. So kalau tak gunalah kita guna worksheet kan kalau kita nak gunakan calculator. So they have functions, useful function untuk Excel that can insert formula and also functions. Okay, but you always remember bila kita gunakan formula, nak masukkan formula or function in Excel, you must always start with the equal sign. Okay, ni saya highlight kat sini equal sign ni. And then so you can include in the formula the mathematical operators. Okay, so kita akan tengok nanti what are those operators in under 3.1. And then cell reference. Okay, cell reference I already mentioned tadi, the terms of cell reference. Cell reference kita refer kepada address cell tadi kan, A1 ke B1 ke, we refer which row and which column, itu cell reference. Okay, and then the value or text. So kita boleh masukkan numbers, value or any text, okay, in the formula. And then also you can include worksheet functions. Worksheet function ni for example sum. So sum ni is very popular. Dia biasa, mungkin dah biasa guna sum function, average and others lagi functions, mathematical function, statistical function, right? So itu yang kita boleh masukkan dalam formula. Okay, and then this is the operators in the formula, the symbol. Okay, so yang ni mungkin you dah familiar lah kalau arithmetic ni kan. The minus sign, excuse me, minus sign, plus sign. Untuk multiplication ni multiple, kita kena gunakan asterisk, division and so on.
Okay, and then in this is the, you want to do the comparison, kita gunakan operators ni, this symbol. Okay, so you boleh tengok the example here. Okay, and then text, kita gunakan this concatenate ni. Okay, concatenate. So untuk connection, so kita akan tengok nanti ada function yang akan guna this symbol ni. Then reference, okay. So ini operators ataupun symbol that indicate operation that should be performed dalam formula. So you kena familiar lah. So this all these operators. Okay, and then this is another thing also that you should know, the order of operator precedence. So this is where bila kita masukkan dalam formula, so dia akan ada dia punya aturan dia, the order, operators order. Okay, so the first precedence dia akan negation ni. Okay, so ini ikut turutan lah. So bila ada dalam formula ni, bila ada combination of operator, so dia akan follow this order. Apa dia akan dia buat dulu, the first one apa, and then the next apa operation yang dia akan perform. Okay, so this is the ordering dia punya precedence dia. So kalau sebab kita biasa akan adakan formula, kita ada plus, ada minus, ada apa nama ni, division, mungkin ada akan masuk text, so dia akan follow this order. Okay, and then one thing in the formula, if you use the parenthesis ni, parenthesis maksudnya bila you guna masukkan dalam bracket, so bracket ataupun parenthesis will be override the built-in Excel order of precedence. Maksudnya kat sini kalau you masukkan the formula tu dalam bracket in the formula, so dia akan perform the formula in the bracket first. So dia akan overrule this precedence lah. So itu you kena familiar lah bila kita masukkan formula dalam brackets, itu dia akan perform in the bracket dulu. So dia akan evaluate first the expression within the parenthesis ni. Alright, so ni kita akan tengok lah the example nanti after this. Okay, so how to enter the formula. So they have two methods juga. Okay, whether you terus boleh type manually. Remember bila kita type manual, make sure you letak equal sign lah tadi. Setiap formula function kena ada equal kat depan, baru dia Excel baca dia sebagai formula ataupun function. Okay, so saya akan tunjukkan nanti contoh dia. And then pointing. Pointing ni kita gunakan cell reference. Okay, contoh. Okay, kita tengok the exploration nanti bawah ni dia akan tunjuk contoh dia. Alright, saya go through dulu. Okay, what we mean by reference ni, cell reference. Okay, so refer kita dah mention tadi kan sedikit apa cell reference. So ini ada detail lagi about the cell reference. So refer to the contents of the cell or group of cell. So the cell reference allow you to use values from different parts of the worksheet. So bila kita copy paste cell reference, okay, so they have three types kat sini yang sepatutnya you tahulah. Okay, mungkin kat sini I punya screen kecil, you refer to your manual. Okay, okay, ni besar sikit kan. Okay, so there are the three types of cell reference: relative cell reference, absolute and mixed. So ini kita refer ni actually especially untuk relative and absolute ni bila kita nak buat copy paste formula tu ke tempat lain. Okay, so the cell reference tu kalau relative meaning the Excel, okay, will adjust that reference in the formula based on the where you move or copy the formula. So you ingat dulu yang tu. Okay, kita akan tengok nanti, saya akan tunjukkan contoh macam mana beza relative dengan absolute ni. So yang beza antara absolute dengan relative ni, relative the Excel will adjust the formula bila you copy the formula to the different cell dekat tempat lain dalam worksheet. Okay, but kalau absolute they will not adjust. Itu beza dia. Kalau absolute maknanya bila you copy paste the formula, formula tu akan tetap sama guna formula yang sama. So cell reference dia akan sama. Okay, dia tak berubah. So itu beza dua lah. But untuk absolute you need to insert dollar sign.
Okay, that we refer as the absolute reference. Kita akan tengok nanti macam mana bentuk berupa dia. Ada contoh dia lah. Okay, then mix, whereby mix ni dia gabung. Whether they have absolute either for the row ataupun column. So dia ada mix antara absolute dengan relative. So mungkin dia column tetap sama, meaning dia gunakan absolute reference for column, but the row is relative. So digabungkan, macam contoh kat sini example $sign A, so meaning A tu absolute, 4 is relative, so refer kepada row number 4, so 4 is relative. Maknanya bila kita copy that formula to another place in the worksheet, so A tu tak akan berubah, 4 tu dia akan berubah ikut tempat dia. So itu beza, okay, antara dua tu. Okay. Okay, and then reference cell ni juga you boleh copy dekat another worksheet. Saya akan tunjukkan nanti macam mana kita copy to another worksheet. So dia akan refer macam ni lah. So dia akan refer kepada A1, sheet A1, sheet mana. Okay, and also you can copy to other workbooks. Other workbooks ni maknanya you copy formula tu dekat file yang lain. Mungkin ada two different file. So you want to copy the formula in the workbook 1, you nak copy dekat workbook 2. So pun boleh. Okay, so dia boleh gunakan referencing cell ni into another workbooks. Okay, so dia akan keluar ni budget for 2009 ni is refer to the nama file apa. So mungkin you letak nama file ni, so dia akan refer to that file. Workbook lah kita panggil, dalam Excel ni kita panggil workbook. Okay. So then dekat sheet mana in that workbook. Okay, so the cell referencing also can be used in another workbooks. Okay, so we explore the working data 1 ni. First kita buat manual method dulu. Kita nak masukkan, okay, kalau you refer to the working data 1 ni, kita nak masukkan formula dekat sini, gross profit for 2009. So kalau you boleh follow, you boleh terus follow lah. Okay, boleh terus gunakan you punya working data. So kita nak calculate gross profit, okay, total sales for 2019 minus cost of sale. Okay, so kalau kita nak gunakan manual method, you kena type manually. Okay, contoh kat sini saya type terus ni, equal sign dulu. Okay, total sales is referred to C3. Okay, so saya masukkan C3. Okay, minus, okay, cost of sale for the January ni. So D3. So tu kalau you nak type manually lah, and enter. Okay, so dia akan auto calculate. So itu kalau manual. Okay, kalau you nak gunakan okay, ini manual Kalau you nak gunakan satu lagi method tadi, pointing, cell reference kan, pointing. So kita boleh copy the formula nanti. Saya tunjukkan copy kemudian. Okay, kalau nak gunakan pointing method, okay, pointing method. So kita masukkan formula kat sini. Kalau contoh pointing method lah, percentage variance. Okay, total sales 2019 minus total sales 2018 divide by the total sales for 2018. Okay, so kita tengok formula kat sini ada bracket. So maknanya kalau kita letak dalam bracket, meaning dia akan perform this calculation dulu. Okay, and then baru dia divide dengan total sales 2018. Okay, so sama juga. You kena type dulu equal sign. Okay, typekan equal sign dalam tu. Okay, equal sign dekat F3 ni untuk kira percentage variance. So you just point. Okay, tapi sebelum tu kena tak bracket dulu lah. Tak bracket dulu. Total sales 2019 Okay, total sales 2019 is referred to C3. So saya klik. Tu maksud pointing kat sini. Maknanya kita terus pada cell reference ni. Saya klik terus kat sini. So you nampak ada the marquee tu dipanggil tu yang bergerak-gerak tu. So itu refer to that cell C3. Okay, then minus
saya pointing to the B3. So saya tak perlu type lah ni, saya just point the cell reference. Okay, and then I tutup bracket and bahagikan dengan total sales 2018 kan. Okay, saya klik lagi sekali. So you nampak dekat sini, ni dekat formula bar, ini kita panggil formula bar. So you nampak dalam formula bar ni, C3 minus B3 divide to B3. Okay, then you enter. Okay, so ni kita tak tukar lagi percentage lah. Itu dalam bentuk decimal places lagi ni. Okay, so itu cara pointing, maknanya kita gunakan cell reference. Okay, so terus pointing. So actually yang pointing ni lagi mudah lah. Mudah dan juga dia boleh mengurangkan error prone, human error. Okay, sebab biasa kalau kita type mungkin tersilap masukkan kolom, tersilap masukkan row mana. So bila kita point tu maknanya kita dah confirm lah kita nak point which cell kan. So itu boleh mengurangkan error. So it's up to you, mana yang you rasa lebih senang, mudah untuk you masukkan formula nantilah. So kalau for me, I advise you guna pointing punya method lah kan. Tu lagi mudah lah sebenarnya. Okay, so saya tukar dulu ni, kita tukar dulu kepada percentage format. So you just click dekat formatting percent style. So dia terus tukar pada percentage style. So mungkin kat sini 15% you nak tadi kalau ikutkan 14 point something kan, katakan you nak ada decimal places, so increase decimal to decimal places. So klik dekat this formatting, increase decimal. So ni lebih tepat lah kan, 14.77. Okay, so tu dua cara macam mana nak masukkan formula. So actually ada satu lagi, okay tu kalau kita masukkan function nanti saya tunjukkan kemudian. Okay, so ni yang mudah lah. Okay, you nak masukkan formula. Okay, then nak copy, copy paste. So dia ada beberapa cara nak copy paste. Okay. Untuk copy paste the formula ni. So the first thing yang paling mudah, kalau kat sini nampak ni kan, saya klik ni, kita nak copy E3 sampailah ke bawah ni. Okay. So you klik dulu dekat E3 cell. So you akan nampak fill handle ni, nampak yang ada tanda cross ni, fill handle ni, you just drag ke bawah. So dia copy ke bawah. Okay, dia drag ke bawah. Okay, ataupun another way, boleh juga, okay saya copy untuk persen ya. Okay, so F3 ni saya nak copy ke bawah, boleh gunakan dekat editing punya ribbon. Editing, atas ni editing ni, saya highlight kat sini. So, editing. Mana editing? Okay, editing. So, ada satu button, fill button. So, continue a series of pattern into neighboring cell in any direction. Okay. So, saya highlight dulu the whole thing. And then, saya tekan button fill down. So, dia akan automatically copy and paste the formula to the cell yang ke bawah tu lah. Saya tunjuk lagi sekali. Okay, kita highlight mana yang kita nak masukkan formula ni. Saya highlight. Okay, and then tekan fill button. So dia akan tanya sama ada you nak fill down ke, fill right ke and so on. Tapi untuk our case kita nak fill down lah. So dia akan automatically copy and paste. Okay, ataupun ada juga satu lagi cara. Okay, saya undo ni. You boleh gunakan shortcut key button tadi, Ctrl C, Ctrl V. Okay, contohnya saya highlight kat sini, saya tekan dekat saya punya keyboard ni, Ctrl C. Okay, Ctrl C untuk copy. Then highlight dekat mana cell yang you nak paste. And then I Ctrl V pun boleh. So ada banyak lah. So mana yang you rasa mudah, you gunalah, mana-mana cara boleh. Okay, mana-mana cara pun boleh. Okay, so itu cara untuk copy paste. Okay, so dia ada highlight dekat sini.
Okay, page 20 ni. Alright. So itu you masukkan formula formula. So maknanya ni kita gunakan formula total nak dapatkan gross profit ataupun loss and percentage variance ni. Okay. I continue the next one. Okay, any question? Can you follow? Kalau you boleh follow, please type 1. Boleh, madam. Chat. Type number 1 dekat chat. So at least saya tahu you Boleh follow, madam. In the right track. Okay, everybody okay. Okay, ni mudah je kan. Kalau you dah biasa guna ni, dah refresh balik dah ni. So, okay, good. Okay, kita tengok the next one. Insert functions. Functions into formula. So functions ni actually built-in function. So banyaklah function yang dah ada dalam Excel ni, yang dah built-in function. So the most popular that as I mentioned before, the sum function. So kalau you tengok dekat dalam Excel ni, this is the sum function button ni. Memang dia dah letak terus satu button spesifik untuk sum ni, sebab dia tahu kebanyakannya memang selalu guna sum function. Kita pun selalu guna sum function button ni. So this is the most popular one lah. Okay, so they also have two methods here to insert this 3 methods actually. 3 method untuk masukkan the functions. Boleh gunakan dalam ribbon. Okay, function library group ni. Okay, kalau kat sini you kena pergi dekat formula tab ni. Sini semua function library dalam ni. Okay, ni. Auto sum, logical functions, date or time, mathematical, okay, financial. So boleh gunakan dekat sini. Okay. And then you boleh juga gunakan insert function dialog box. Okay, insert function dialog box. So insert function dialog box ni whereby bila you click insert function dialog box ni, okay, so dia akan keluar insert function dialog box ni, this one. Ini kita panggil insert function dialog box. Okay, so mungkin ada formula yang tak appear dekat sini, you nak cari, so boleh gunakan insert function dialog box. So insert function dialog box, you can do searching, you boleh type search kat sini kalau you tahu mana specific function yang you dah familiar kan, you tak jumpa, nak cari, so boleh type dalam search box, or you can search by category. Ini search by category, maknanya kalau under financial, so dia akan list all the selected function under financial. Ini semua function under financial. Or kalau statistical, so dia akan list all the functions under statistical. So you select by group, you nak search by group. Okay. And then the another things, kalau you tak tahu what functions of the each tu, you boleh tengok dia punya definition dia dekat bawah ni. Contoh kita ambil satu average ni. So average, so you can see here dalam insert function dialog box ni, dia give you the definition of the functions. Returns the average, arithmetic mean of its argument which can be numbers or names, array or reference that contains number. So kalau you tak tahu apa function dia tu, tengok definition bawah ni. Okay, dia bagi tahu. Alright. Okay, then contohlah kita ambil satu, katakan contoh kalau dalam manual ni dia guna count if. Kita count if kat sini. Ni count if. Okay, count if. Okay, count if counts the number of cell within the range that meets the given condition. Okay, kalau you click OK, dia akan go to the next dialog box. Dia panggil functions argument. So this is the things yang you kena masukkan lah. Sebab dia nak tahu juga range apa yang you nak. Contohlah kalau bagi this case functions count if ni, you nak count the number of cell within the criteria yang dah specified the criteria. Okay, so you masukkan range of cell. So range of cell you boleh select. Contoh kat sini katakan you click dekat button ni, dia akan go to the Excel ni. So you kena select lah which range. Contohlah katakan saya select range ni. Then pergi balik dekat functional argument, klik dekat button ni. So dia pergi balik kat sini and then you masukkan kriteria dia apa. Kriteria dia apa. So ni kita akan tengok nanti one of the count if ni, kalau tak silap ada dalam explore nanti. So kita masukkan kriteria dalam ni.
if let's say the criteria ni ada formula dia contohnya, so you boleh gunakan cell reference tadi, contohnya katakan formula dia ni, okay, E3 must more than, contoh ni contoh lagu, dan ni. So boleh masukkan dalam function arguments tu. So bila dia mix this criteria, so dia akan count dalam range B3 sampai B14. Tu function dia lah. Okay, so saya cancel ni, kita tak gunakan ni, saya tunjuk contoh dulu. Okay, and then itu kalau kita gunakan methods dialog box, insert function dialog box. Kalau satu lagi method, yang ni pun cepat juga sebenarnya, okay, using formula autocomplete ni. Ni pun mudah. Okay, contoh katakan dekat bonus ni contoh juga kita tak masukkan lagi the exact function ni untuk bonus. Saya tunjukkan contoh untuk gunakan formula autocomplete. First, kalau nak gunakan formula autocomplete, you type dulu equal sign untuk menunjukkan itu adalah functions of formula. And then contoh katakan saya masukkan sum, maknanya you dah tahu you nak gunakan function sum s. Okay, bila you dah type s ni, dia dah keluar dah the the possible functions yang you nak guna bila yang bermula dengan huruf s. Okay, so you boleh pilih. Okay, kalau you nak continue pun su, tekan u, dia akan ni lagi. Okay, contoh saya tunjuk sum. Okay, klik sum. Okay, double click, saya pilih sum tu. And then dia akan nampak ni kat sini dia punya syntax, kita panggil syntax ni adalah functions, dia punya ni lah argument kita nak masukkan apa. So contohnya number 1 sampai seterusnya, so saya klik ni, contoh klik. Okay, kita masukkan range tu and then I enter. Pun boleh. So itu cara yang paling cepat lah. So itu kita panggil autocomplete. Okay, saya tunjukkan satu lagi. Contohlah kita nak gunakan max. Max. Okay, double click. So dalam ni, which one yang value yang paling maksimum. Tu contoh. Okay, so boleh gunakan autocomplete. Okay, so I undo balik. Okay, so tu 3 cara nak masukkan functions. Okay, then the next one, this is the top function. So you boleh tengok nanti description dia. So some of it kita akan go through dalam explore dalam manual ni. Kita akan gunakan. Kita akan explore macam mana each of the function. So mana yang tak cover tu you boleh tengoklah description dia. You boleh test sendiri, boleh gunakan. Okay, kita tengok the next one, sum function. Okay, so now dalam you punya workbook 1 ni, kita nak sum, determine the total for sales, total sales 2019, tadi 2018, cost of sale and gross profit. Okay, ni. So gunakan tadi. Okay, so you test you punya macam mana nak guna total tadi ni Okay, so masukkan dekat kolom row totals untuk you total up the 2018, 2019 sales, cost of sale and gross profit. Okay, so gunakan mana-mana method yang kita dah tengok tadi. Sama ada you boleh gunakan dekat atas ni, function library ni, ada auto sum ni. Okay, so auto sum. So dia automatically detect the value. Saya kata kalau auto sum ni dia automatically detect, contoh dia tak termasuk mana value yang nak masukkan juga tu, you boleh adjust dia punya marquee ni. Boleh adjust. Okay, tu kalau you gunakan auto sum button. Okay, so saya enter. Ataupun you boleh gunakan tadi, kita belajar apa tadi? Gunakan insert function. Okay, insert function. So pun boleh. Okay, carikan sum. Okay, sum. So dia akan pergi dekat function argument. So sum, you nak sum apa? Kita klik kat sini, pilih value in range yang you nak do the sum up tu. Dan klik OK. OK. Pun boleh. Okay. Ataupun ada method. Apa tadi? Gunakan auto complete kan. Okay. So saya klik manual.
typekan SUM. Okay, so you nampak ada function ni, double click. Okay, then you select the range and enter. Okay, so itu methods yang you boleh guna lah. Dan juga okay, ataupun you terus, yang ni you dah ada dah dia punya formula dia. Okay, so saya copy this formula, Ctrl C to here, Ctrl V. Okay, alright, so remember just now under cell reference yang kita ada kata ada apa nama tadi, absolute cell reference, okay, dengan relative cell reference kan. Okay, so tadi did you notice saya copy this formula, okay, dekat sum D3 sampai D14, right? So saya nak copy this formula to here, E, formula yang sama, apa ni, sum of the E3 sampai E14. So yang dimaksudkan sebagai relative reference just now. So maknanya bila saya copy ni, saya copy D3, D14. Tapi bila saya masukkan ke dalam E16, okay, automatically dia akan ubah kepada E3 and E14. Itu yang dimaksudkan sebagai relative reference. Okay. Kalau misal kata saya tak nak ubah D3, D14 ni, dekat sini pun nak D3, D14 juga, tak nak jadikan ia E3, E14. So kita boleh gunakan absolute reference. Okay, so kalau absolute reference, meaning here you kena masukkan tanda $sign. Okay, sama ada you typekan shift $sign ni, ataupun yang paling cepat you boleh gunakan function F4 dekat you punya keyboard. Okay, function F4. Ini saya terus type function F4, maknanya dia akan automatically ubah dia dalam $sign tu. Okay, you klik dekat sini, I tekan function F4. Okay, lagi cepat daripada you nak manual type, masukkan $sign satu-satu. Okay, so ni dia panggil absolute reference. So kalau saya masukkan absolute reference here, okay, 314 ni kan, saya copy this formula to E16, saya copy dekat sini, so the formula tu akan fix, tak berubah. Okay, itu yang dimaksudkan dengan absolute reference. Okay, itu maksudkan absolute reference. Alright, so ni kita panggil juga mix lah ni sebab dia dah ada dua-dua, ni bukan mix, absolute reference lah. Right, so itu dimaksudkan absolute reference. So ini, tapi ni tak tepat lah kita, ni saya tunjukkan contoh saja, beza antara relative dengan absolute tadi. So itu dia meant for bila you nak copy the formula to the other cell, other places of cell in the worksheet ataupun dalam workbook yang lain. So ni akan biasa ni selalu akan guna nanti, sebab kita nak prefer pada setengah tu kita formula tu kita nak tetapkan cell tu tak boleh ubah-ubah, fix. So kita gunakan absolute reference. Okay, kalau contoh yang ni kita tak gunalah absolute reference ni. So saya undo balik. Okay, saya undo. So it should not be the absolute lah, sebab kita nak yang ni is referred to column E. So kita nak diubah kepada E3 to E14. Okay, so itu beza antara dua tu. Okay, then okay, so another way, okay, contoh ni kan. Okay, ini yang dimaksudkan dengan array formula. So kalau you go to the next page, page 26, array formula. So array formula that can perform multiple calculation on one or more items in an array. Array ni macam range, contoh macam range lah. Okay, so the array, a row or column of values ataupun combination. Okay, so array ni it can be range, ni saya highlight ni range daripada B3 sampai B14. Array also can be across
B3 sampai C14. Ini pun kita panggil array juga. Itu yang dimaksudkan dengan array. Okay, so ataupun array kita luaskan lagi daripada B3 sampai D14. Ini saya highlight. This is array B3 D14. D14 ni I refer here lah yang paling. So dia cover semua ni. So dia boleh juga row. So row ni biasa kita panggil range lah, tapi boleh juga kita consider as array. Array jugalah B3 sampai E3. Ataupun column tadi B3 sampai B14. Ataupun dia cross lagi macam saya kata tadi, ni cross array ni. Multiple row and column. Okay, contoh dekat sini. Okay, katakan ni kita ambil formula sum. Sum E3 sampai E14. So actually kat sini kita boleh juga guna array formula. Okay, sebab kita tahu tadi apa nama ni, this is the sum of each of the total sales minus total sales of 2019 kan, total sales of 2019 minus the cost of sale 2019. Okay, so kita kira satu-satu row tadi kan. So contohlah katakan kat sini ni, katakan tak ada. You nak terus sum up the gross profit, okay, based gunakan array formula. So what you can do, okay, kat sini ni, saya masukkan, okay, sama juga, masukkan sign, okay, dollar sign pula, equal sign, okay, and then sum, okay, sum. Okay, so what I do here, I gunakan array tadi So actually this is the sum of total sales. Saya masukkan array total sales C3 sampai C14 minus sebab kita nak tolak ni, array D3 sampai D14. And kalau array, okay, you must tengok kat sini, normally you press enter, but for the array formula kita gunakan control shift enter so that dia tahulah this is the array formula. So dekat sini control shift enter, dia akan dapat value yang sama lah. Okay, cumanya mungkin ada certain yang worksheet, okay, yang you perlu gunakan array ni. Sebab array ni membantu juga dalam nak masukkan formula of function. Okay, okay, so kalau you tengok dekat formula bar here, you nampak tak ada curly brackets ni. Ni curly brackets ni. Okay, nampak? Curly bracket tu. So bila ada curly bracket dalam tu, itu menunjukkan array function, array formula. Okay, array formula. So tu beza dia lah. Ni boleh gunakan juga kalau nak gunakan array formula. Okay. Okay. Then, okay, yang bottom ni adalah untuk gunakan, you refer to the next page, average, mean and max function. Ni boleh gunakan average function for the total sales and semualah total sales 2018, 19 and cost of sale. And then lowest is minimum function and highest is the maximum function. Okay, so I give you 1-2 minutes. Okay, masukkan the functions average, lowest, the mean and max function untuk lowest and highest. Gunakan mana-mana yang you rasa mudah lah untuk masukkan function that we just learn just now. Okay, masukkan dulu. I give you 1 and 2 minutes.
Okay, kalau you dah siap, type 1 dekat chatting kalau dah siap. Okay, so you copy paste the formula, boleh guna copy paste terus. Okay, to the column total sales, cost of sale, gross profit. You nak copy paste daripada cari dulu untuk macam saya tadi saya gunakan dekat B total sales ni, and then saya copy paste ke kanan ke total sales 2019, cost of sale and gross profit. Mana-mana lah, okay, boleh gunakan. Okay, so you boleh explore ni nanti lepas kelas ni, okay, you have 1 week to explore this one before we continue. Then we already have the part 2 punya manual, so kita akan buat part 2 nanti kemudian. Kita explore dulu this one, function, formula. Okay, so type 1 kalau dah siap. Okay. Everybody okay? Okay, madam. Tak ramai ni yang respon number 1 ni. You tak okay Kita tak boleh buat. Okay. So I will continue, okay? Proceed. Okay, so kalau you tak sempat nanti, lepas ni you explore lagi lah. Okay, boleh gunakan. So actually you jangan takut. Gunakan just working data ni. Tak payah takut nak guna formula ke, functions ke. Just explore je. Masuk cuba je buat. Okay. So kalau takut-takut nak guna takut salah ke apa ke. So biasanya kalau kita nak explore ni, you just try and error. Okay, that's the best way. You try and error, masukkan formula, tengok dia punya functions je. So get familiar with the functions and formula tu. Alright, so I continue. This one kita gunakan formula for conditional analysis. So conditional analysis ni whereby you have a condition, the expression value that returns either true or false. Okay, so condition ni maknanya you ada certain condition. So kalau you masukkan condition tu dalam formula, if the conditions are met, so dia punya value returns in the cell tu whether you nak dia return to, kalau true
the condition is true, dia akan return to the value you dah masukkan lah. Kalau true, keluar apa. Okay, kalau the conditions to false, keluar apa dalam cell tu. The value apa akan keluar dalam cell tu. So ini dipanggil conditional analysis. Okay, so kita nak gunakan dalam column G ni. Okay, column G ni untuk bagi bonus. Okay, so for this, okay, this one, kita nak explore, you nak award the bonus if gross profit for 2019 exceed 15,000. So maknanya kita punya condition ni, this is condition dia, gross profit exceed 15,000, dia akan award bonus. Okay, if not the conditions are not met, so dia tak akan bagi bonus lah. So apa yang kita nak appear dalam cell tu nanti, kalau the conditions are met, the conditions are true, dia nak report yes. And if the conditions are not true ataupun false, dia akan keluar value tu dalam cell tu jadi no. Ini conditional analysis ni. Okay. So kalau you refer here, this is the syntax dia. So kita gunakan if function. Okay. So if functions. So the first syntax dalam ni adalah logical test ataupun conditional yang kita nak masukkan dia. Contoh kalau kat sini dalam G ni gross profit is referred to E. Okay. E must exceed 15,000. So sebab tu dia punya formula condition dia kat sini E3 more or equal 15,000. Then the next one kita masukkan value if true. Okay, so kat sini kita masukkan yes. So kita gunakan quotation mark tu. So biasanya kalau dalam Excel, if you want to return the value dalam bentuk text, kita masukkan dalam quotation mark. Okay, ingat tu, kalau text biasa kita masuk dalam quotation mark. So if true, kita nak keluar value dia yes, and if false, kita keluarkan no. Okay, so now you masukkan the insert the functions ni, okay, the formula in G column ni. Okay, dalam G column. Okay, gunakan if function. So typekan equal if. Okay, so kalau you gunakan autocomplete pun, you masukkan if ni dah ada keluar dah. So you double click ni. Okay, so first logical test dulu. Masukkan logical test syntax. So kita kata tadi E3. Okay, E3. So operator dia kena masukkan more. Exceed kan tadi? Okay, more and equal. Equal ni maksudnya termasuk juga 15,000 lah. Kalau you tak nak masukkan 50,000, just masukkan equal saja. More. Okay, so katakan kalau you nak bagi bonus, kalau 15,000 dia punya gross profit, so include 15,000, so you kena masukkan equal 15,000. Okay, go to the next ni, syntax tu kena masukkan comma. Okay, comma. So kalau you tak ingat maksud comma ke tak comma ke, kalau you gunakan tadi yang logic autocomplete tu, dia the formula kat sini dah keluar dah ni. So you nampak logical test dia ada comma kan, so masukkan comma. Okay, then masukkan quotation mark yes. Okay, okay, then comma. Okay, then answer untuk fall apa, so kita katakan no. Bagi bonus lah. So then enter. Okay, boleh ni formula dia. Kalau tak ni boleh refer dekat manual ada. Okay, enter. So ni dia tak boleh dapat bonus sebab 13,000 tadi. So kita dah masuk dah conditional dia. Conditional dia is must exceed 15,000, barulah kita kata yes. We reward with bonus. Okay. Okay, itu the conditional, simple condition. Okay, sebab apa simple condition? Sebab dia ada satu je condition. Sebab kita boleh masukkan more than one condition. Okay, in dalam satu formula. Okay, so kita copy dulu this one to the rest. Okay, gunakan copy paste method. Mana-mana yang you rasa senang, masukkan copy paste method. Okay,
And then okay, saya terus ubah appearance ni. Saya rasa tak best saya nampak duduk kat tepi ni. You boleh tengahkan dia punya text ni. Masuk dekat alignment. So center the text. So duduk kat tengah. Okay. Okay. So itu satu condition. The simple one. Alright. Go to the next one. If condition 1 and condition 2 are met, the next one. Okay, so kat sini kita nak masukkan dua condition. So kita nak kata kat sini, kita nak reward bonus if two conditions are met. Gross profit exceed 15,000 and percentage sales variance exceed 1%. Okay. So kita nak ada dua condition. So bila ada dua condition yang you nak kena met dua-dua ni perlu to met the two conditions, kita masukkan and, if and. Okay, if juga tapi kita tambah and ni. So kalau and, if and function is included in your logical test, Microsoft Excel returns true if all conditions are met. Otherwise it returns false. So kalau kita gunakan if and functions ni, dia kena dua-dua ataupun kalau lebih pada dua pun it can be more than two conditions. So dia kena met all conditions. Barulah dia punya argument tu yes. Okay, kalau salah satu tak met, dia considered as false. Right? So kita masukkan dulu this one dalam H column. Okay, H column. Okay, kita tak nampak formula dia apa tadi. Okay, masukkan H. If. Okay, if. Okay, and then masukkan and sebab kita ada dua condition sekarang ni. And then masukkan dia punya condition dia, logical test dia. So kita kata E3, okay, point E3 more or equal to 15,000. Okay, then comma, kita masukkan satu lagi condition. The sales percent is referred to F3. Okay, so point to F3, click more than 1%. More than 1%. Okay, then comma, masukkan apa value should be written if the conditions true. Kita kata yes. Okay, comma. Then if the conditions, all conditions are false, kita masukkan no. Okay, so gunakan quotation mark. Okay, so dia akan keluar text tu. Okay, so kalau dalam formula, kalau kita nak value tu as a text, gunakan, kita masukkan text tu dalam quotation mark. Okay, then enter. Sorry. Sebab saya tertinggal bracket ni. Tertinggal bracket. Okay, enter. Sekejap lagi. Mana? Itulah. Okay. E3 more than 15,000, F3 more than 1%. Okay, ni dalam bracket lah sebab dia ada dua conditions tu. Then true, if the two conditions ni met, kita kata yes. Okay, kalau salah satu dia tak met, kita kata no. Okay. Okay, boleh. Okay, so you copy ke bawah. Okay, saya pun nak alignment. Okay, boleh? So ini kalau kita gunakan if and.
if and functions. So Microsoft Excel will return true if all conditions are met, otherwise it return false. So ini kalau kita nak masukkan dua condition, perlu dua-dua tu perlu dipenuhi lah. Barulah dia akan return the true value. Okay, kalau any of the conditions are not met, return false. Okay. Okay, setakat ni? Okay. Alright. Thank you. Okay, kita tengok satu lagi. Checking if conditions or condition 1 or condition 2 are met. So ini kita guna if or function. If or functions, kalau you refer to here notes ni, if or function used in a logical test, Excel return true if any of the condition is met, otherwise false. Tadi dia kena met dua-dua. Kalau ada dua condition, dia kena met dua condition kena met to end. Kalau bila dah salah satu je daripada conditions yang you letak dalam formula tu met, so dia akan give a true value. Okay, if not false. Kalau dah memang tak semua tak met tu false lah. Okay, so itu beza antara and dengan or, if or. Okay, so untuk this one kita nak masukkan dekat I ni, bonus ni. Okay, so dia kata gross profit exceed 20,000 or percentage sales variance exceed 20%. Nah, so dua condition kat situ nak kena letak. So kita masukkan if, okay, bracket, if dulu, okay, saya double click if and then masukkan or, okay, and then masukkan in bracket the conditions. So gross profit, we refer to the gross profit E3, exceed 20,000, more than 20,000 or equal 20,000. Okay, then comma, kita masuk the next condition, the percent sales variance F3, okay, exceed 20%, more than 20%. Okay, more than 20%. Masukkan, tutup bracket dulu. Okay, then comma. Then apa kita nak return value dia, kalau the condition semua tu salah satu condition met, kita kata true lah. So kita kata yes. Sama juga macam tadi. Okay, and then comma. The value if false, no. Okay, then enter. Okay. So, okay, so ini kalau if or. If or dia kena salah satu perlu match, is met. Okay, dan barulah true value, the cell tu akan return to the true value. Okay, kalau and tadi dia kena dua-dua perlu the condition tu kena met. Met. Kalau tak, kalau satu je tak met, dia akan terus kepada false. Okay, so I copy this formula ke bawah. Okay, so itu untuk conditional analysis. Okay, conditional analysis. So this is to untuk check if the condition are met, apa kita nak masukkan lah. Okay, everybody is okay? Before I proceed to the next one. Okay. Okay, can I proceed? Yes, madam. Okay. Kita nak ke 3.9, performing conditional calculation. So calculation may be made on the basis of the number conditions. So ini kita nak masukkan functions ataupun formula kat sini. Ada perform the calculation bila meet certain condition. Okay, contoh kat sini kita nak gunakan sum if.
sum if function. Sum if function. Okay, so for this exercise, you need to use working data 2. Okay, working data 2. Kat bawah ni ada working data 2 kan? So gunakan working data 2. So working data 2, okay. So kita nak calculate this one, sum of sales in the west region. So kalau you refer to the working data 2, so dia ada senarai list of region. So which west, east and north region, ada 3 region. And the year 2010, there's apa ni, 2010 until 2019 punya sales. Okay, then you have sales column. Ni sales column. So katakan you ada banyak data which dalam table tu you dah combine the region, year and the sales value for each of the region according to the year. So kita nak cari berapa total sales for the west region in this list of sales ni. So kalau you tengok kat sini, memanglah you boleh terus calculate ni kan. Nak sum up ni pun boleh. Tapi katakanlah dalam satu worksheet tu, you ada list of region ni sampai 100 rows. Contohnya lah. So you boleh gunakan sum if function ni instead of you nak kena cari mana west, ataupun mungkin kat sini dia punya west or east ni dah berterabur ke. So kita gunakan di sum if function. So sum if function kita nak masukkan dekat F3 ni. F4. Okay, masuk kat sini. Okay. So ni the expected outcome ni sepatutnya you dapat ni lah. Alright, so kita masukkan sum if function ni. Okay, sum if function. So gunakan yang paling mudah, saya gunakan kat sini guna apa ni, auto complete tadi Masukkan equal sign, sum if. Okay, sum if, double klik ni. Okay, so you nampak kat sini dia masukkan range dulu. Okay, range maksudnya we refer to which range untuk region. Okay, sebab kita nak sum up the untuk region the west region. Okay, so you masukkan range B3, okay, sampai ke bawah, sampai list mana, sampai list lah. Okay, okay, sorry. Okay, so tu range dia. So you nak carilah dalam range ni nanti which one yang west. Okay, then I type comma. The next one syntax dia adalah you kena masukkan kriteria. So kriteria adalah tadi kita kata nak sum up the west region kan. Okay, so dia akan cari west. So make sure masuk dalam quotation mark sebab it's referred to text. Okay, west. Okay, so actually text ni sepatutnya you cari exactly the punya spelling tu sepatutnya kena sama lah, kalau tidak nanti dia tak jumpa. Okay, kalau misal kata dekat region ni semua huruf besar, so you masukkan kat sini semua huruf besar. Okay, then comma. Okay, then the next syntax is mention kat sini sum range. So dia nak sum yang mana, range mana yang dia nak sum up. Okay, so kita pilih yang sales column ni lah. Klik D3 sampai bawah. Okay, so this is the formula dia. So first you masukkan range, which range that referred to the criteria tadi. So the region punya column. Then masukkan kriteria, dia nak cari kriteria apa. Then dia nak sum up the value, which value dia nak sum up. So kita refer to the states column. Then you enter. Okay, so itu kalau kita guna sum if function. So ni is valuable, the function tu kalau you ada list of data kan. So ni kita tunjuk contoh ni sampai kolom row 32 je. Okay, 30. Kalau misal kata ada sampai 100 rows, so you bolehlah guna functions ni. Okay, so you can submit all the values that meet the certain condition.
Okay, so use the sum if function to sum the value in the range that meet criteria that you specify. Okay, the next one. Ni kalau kita nak gunakan sum if juga, tapi they have more than one condition. Okay, two or more conditions. So sum if ada S, sum ifs. So ifs tu refer kepada more than one conditions lah. So for this case, untuk you punya working data ni, kita nak cari sales of the West region. Okay, so kat sini saya dah masukkan dia punya kriteria terus kat sini lah. So you nampak yang warna kuning ni dekat G ni, ni dia punya kriteria dia. So first criteria is referred to West region, and then the next criteria is year, okay, from year 2015 to 2019. So start year 2015 and year 2019. Okay, so we refer, kenapa saya letak tanda apa ni, more or equal tu, because kita nak mention kat sini year tu is 2015 and after, kan? 2015 and after. Then kita masukkan 2019, the next criteria ni adalah 2019 and before, sebab kita nak range year 2015 to 2019. So actually lebih mudah kita masuk teruskan kriteria dekat sini lah, sebab kita akan gunakan dalam formula tu adalah cell reference. So kat sini kita tak guna cell reference sebab kita terus masuk kriteria. So kalau you misal kata you nak masukkan kriteria tu as a cell reference pun boleh, maknanya you tak nak masukkan West, so masukkan kriteria in one of the cell tu, so kita gunakan as cell reference pun boleh jugalah. So paling mudah kita guna cell reference lah. Okay, so untuk yang ni kita gunakan sum if function. Okay, sum if function, okay, so masukkan dalam G11 ni, equal sum if, okay, pilih yang ada S ni. Kalau if tu ada satu condition saja, kita nak have one, more than one. Okay, then okay, so untuk sum ifs ni, dia tadi kalau sum if first kali kita syntax kita masukkan kriteria kan. So yang ni dia terbalik. Dia masukkan dulu, dia nak cari dulu column ataupun range mana yang kita nak sum up. Okay, that we refer to the sales column lah ni. Tadi masa dalam formula dekat sini tadi sum if kita masukkan kriteria sales, kriteria range. So yang ni dia terbalik. Dia masuk sum range dulu. Okay, so saya masukkan sum range ni. Refer kepada sales lah. Sorry. Betul lah, sum range. Okay, dia nak sum up dalam sales ni. Okay, then lepas tu kriteria. Okay, kriteria 1. Kriteria 1 is we refer kepada ni. West. Okay. Betul ni. Okay, saya refer balik manual ni. Dia masukkan D3, lepas tu kriteria range. Kriteria range dulu. Okay, sorry. Kriteria range dulu. Okay, tadi sum range. Then, dah lari dah. Okay, saya masukkan tu balik. Okay, you boleh follow dekat manual kalau you tak nampak saya punya step ni.
Okay, manual tu dah tunjukkan step by step dah tu. Okay, sum range and then saya letak comma and then criteria range. Criteria range, so kita refer pada kriteria, first criteria is west. So range mana yang ada dalam west, west ada dalam range mana. So kita refer pada region column. So you select the criteria range for the first criteria, okay, untuk region, then comma, okay, and then the next one is criteria. So kita refer pada ni, west. So cell reference G7, okay, G7, then comma, okay, then masukkan kriteria range yang kedua, which is year, okay, column year ni, masukkan range ni, okay, then comma lagi, itu kita baru masukkan range. The next one baru masukkan kriteria that we refer to 2015 and after. Okay. Then comma lagi sebab ada satu lagi kita nak masukkan kriteria yang end year ni 2019 and before. So select again the range for that criteria. Sama juga select lagi sekali year. Okay. Then comma. Okay. Then click cell reference G9 that referred to 2019 and before. Then enter. Okay. So kat sini kalau you tengok dekat formula bar ni, first is apa nama tadi tu, sum range. Okay, sum range. And then range for the first criteria. Okay, B3 to B13. Okay, actually kalau you double click kat sini saya double click. Okay, double click ni dia akan refer kepada mana yang you select tadi tau. So kalau you lupa range mana you nak refer tu, you boleh double click the formula dekat cell tu dan dia akan refer to the range or selected cell reference. Okay, so then we will refer to the first criteria tadi is G7 is referred to west. Okay, then masukkan range for the criteria number 2, C3 to C30 that we refer to cell year column. Okay, then criteria dia adalah 2015 and after. Then again the next criteria, the third one is untuk year juga. So again you select the year range, then cell reference G9 that we refer to year 2019 and before. Okay, so itu dia punya syntax dia lah. Kalau you lupa, tak ingat, so kalau you kat sini memang dia akan keluar ni. Okay, hopefully you nampak lah dekat saya punya ni screen ni, nampak tak kat sini ni. Ni semua ni adalah yang you perlu masukkan berdasarkan kepada formula ni, syntax ni. So boleh refer kat sini, sum range, criteria range 1, criteria 1, criteria range 2 dan seterusnya. Okay, so you just follow this syntax. So kalau you lupa lah, so tak tahu kalau nak masukkan yang mana kan, so refer here. Okay, so this is the total sales for west between year 2015 2019. Okay, so kat sini you boleh tukar ni. Kalau misal kata you nak tukar, tak nak west, you nak tukar east, so you just tukar, change the criteria here, so dia akan refer pada east. So you boleh bermain lah dekat situ. So misal kata you ada satu template ke, you ada list of the sales macam contoh kat sini. So misal kata you nak cari information, data for the east region berapa dia punya total sales between 2015-2019. So you tukar dekat criteria here dalam cells ni. Ataupun you nak tukar year pun boleh. Okay, in between 2010 to 2019. Berapa total sales for east between 2010 to 2019. Okay, so you can change the criteria kat situ. Okay, then the Excel will automatically calculate lah the total sales based pada you punya formula tadi. Okay, then kita dah pukul 12 ni. Okay, as count of values that meet the certain condition. Ini dia nak count. Okay, count. Kalau you tengok kat sini. Okay, before that so kalau you refer your manual tadi ni, before saya pergi the next one tu.
you refer page 32. So use sum if function to test multiple condition and return the value based on those conditions lah. Ni dia punya penerangan dia. Okay, so kalau untuk count, okay, count if, kita nak gunakan count if function. One of the statistical function to count the number of cell that meet the criteria. So ini bukan dia nak sum up. Tadi kita sum the value dalam ni. Okay, kita guna sum if. Okay, but count ni dia nak count the cell. Count cell. So dia akan kira how many cells that meet the condition. Okay, itu masuk count if. So and also dia ada count ifs. Sama juga dia punya syntax dia macam sum if ataupun sum ifs, sama. Okay, cuma untuk count dia count the number of cell. Yang tadi dia sum the value in the range of cell. Okay, so kita test satu ni. We want to calculate how many times the sales was greater than or equal to 1 million. Okay, so dalam you punya working data ni, kita dah letak kriteria dia. Okay, saya dah letak kriteria kat sini. Greater than 1 million, ni 1 million kan. So actually you boleh tukar lah, misal kata you nak cari greater than 500,000 ke ataupun less than 100,000 ke. So you masukkan dalam this criteria. So kita masukkan the formula here in the count G16, cell G16. So the formula kita gunakan count if So count if okay, equal COUNT, count if ada if tu, count if. So ni ada satu kriteria sahaja. Kita masuk count if. So masukkan range. Okay, dia macam sum if juga tadi. Masukkan range yang mengandungi kriteria yang dia nak cari tu. So kita masukkan range sales ni lah. Sebab kita the 1 million tu adalah referred to the figure sales. Okay, then comma. Okay, then masukkan kriteria. So just point the cell reference yang ni lah, sebab kita dah masukkan dia punya kriteria tadi 1 million kan. Then enter. Mudah je. Okay, so misal kata kalau you tak ada ni, you tak letak kriteria ni, you boleh jugalah masukkan dalam ni. Boleh masukkan terus dalam ni pun boleh. Misal kata you nak masukkan terus kat sini, more or equal to 1 million. Sorry. Boleh ke tak boleh? Dia tak boleh guna Okay, so tak apa, kalau macam tu you terus masukkan cell sajalah. Gunakan cell reference. So mudah sebenarnya bila you guna cell reference. Sebab dia tak silap. Okay, so kalau you nak tukar kat sini, katakan 50, 50, berapa kosong lah tu? 500,000. So ada 18. So, maknanya they have cell, they count the cell. So here they have 18 times. 18 times that refer to the multiple region and years lah. That have dia punya sales dia is more than 500,000. Okay, so itu count if. Okay, so count if to count the number of cell that meet a criteria. Okay, then you boleh juga average. Tadi kita guna sum kan? Yang ni tadi kita guna sum if. Okay, then you boleh juga guna average. Okay, actually boleh guna average pun ada. Average if, min if pun boleh, minimum, min. Okay, so yang ni kita nak tengok sales average for only the west region. Okay, west region. Saya masuk east. Masuk west pun boleh. Mana kita boleh tukar dekat region ni lah. So, kita masukkan equal west ni. Equal average. Average if. Okay, average if. Double click average if. Okay. Dia punya, then masukkan apa? Kriteria. Okay. Range dulu, sorry.
range. So range is referred to region ni. Okay, B3 sampai 32. Okay, and then comma. Okay, then dia nak cari kriteria dia adalah ni. Kriteria kita dah letak dah dalam ni, kriteria cell ni. So cell reference dia G20, comma, and then average range. So average range dia nak kira average range mana, total kita nak average sales tadi kan. So pilih column ni, sales, range. Okay, then enter. Okay, so this is for region east lah. Kalau you nak tukar west, tukar pada west. So nak cari north, so that's the average sales for north. Okay, so ini untuk average, return the average, the arithmetic mean of all the cells in a range that meet a given criteria. Okay, so itu kalau kita boleh gunakan, this is where we call tadi apa, conditional calculation. Conditional calculation. So maknanya dia tengok dia ada certain criteria and then dia perform calculation. Dia perform calculation. Kita perform sum tadi, dia perform average, calculation on count. Okay, and then you give the condition. Itu boleh masukkan formula dalam tu lah. Okay. Okay. Average. Okay, so kita tengok sikit lagi. Okay, so yang ni using formula for matching and lookup. Okay, so I proceed this one. So kita tengok yang ni last one untuk for the class today. Okay, so biasa kita tengok lookup lookup function. So lookup function is used to look up a value in a range of data. So ni biasa kita guna untuk dia nak cari value of data dalam certain range. Dia panggil lookup. Okay, yang saya tunjukkan dalam manual ni adalah XLOOKUP. So XLOOKUP ni actually is advanced functions untuk Microsoft Office 365. Okay, so kalau you gunakan Excel, not 365 punya Excel, so dia tak ada XLOOKUP ni. Yang biasa ada VLOOKUP, HLOOKUP ataupun lookup saja. Okay, so XLOOKUP ni is a modern and flexible replacement for the older function VLOOKUP, HLOOKUP and lookup. Okay, so dia panggil XLOOKUP. So XLOOKUP ni is more advanced lagi dan dia dah supersede dah VLOOKUP dengan HLOOKUP. So kalau you guna XLOOKUP ni, you tak perlu lagi nak tahu pasal VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Tapi kalau you punya Excel tu bukan 365 punya, so dia tak boleh gunalah, you masih kena guna yang lama punya function. So for the purpose of manual ni, saya terus dah guna 365 lah sebab kebanyakan kita dah guna 365. Okay, you as a student pun you can access 365 kan. Sebab XLOOKUP ni dia tak complicated macam V ataupun HLOOKUP ni. Okay, so dia dah canggih dah. Okay, kita akan refer kepada working data 3. Okay, working data 3. So working data 3 ni, dia ada list of salesperson. Then each of the salesperson ada nama dia lah, and then who are the number of customers for each of the salesperson ni, the net sales that each of the salesperson make, and then berapa profit and loss dia. Okay, so dia ada dalam senarai ni. So kita nak gunakan lookup ni. Okay, for example here, kita nak tahu what is the JK's net sale. What is the net sales untuk JK. So JK ni is referred to the salesperson dalam ni lah. So berapa net sales yang dibuat oleh JK. So kalau you ada banyak senarai ni, so you boleh gunalah. So tak ada kita nak lookup satu-satu ni. So itu function lookup. So dia nak cari the lookup for the value untuk certain range yang kita bagilah nanti. Okay, so kalau in this case, okay, kita nak cari JK punya. Okay, so untuk workbook ni, untuk working data ni, saya dah letak spesifik kriteria lah.
Okay, saya terus letak kat lookup ni Jackie. So semudah sebab kita gunakan macam tadi juga, kita gunakan cell reference terus, pointing. Okay, tak perlu nak masukkan nama Jackie tu dalam formula. So kalau misal kata you tak gunakan cell reference ni, you kena masukkan nama Jackie tu dalam function formula tu. Okay, so bila kita dah gunakan masukkan kriteria tu dalam certain cell ni, so we just point the cell reference, masukkan dalam formula. Okay, so untuk yang ni kita masukkan, ini dia punya syntax dia, XLOOKUP. Okay, and then the first thing G2 is referred to the lookup value. So kita refer kepada Jackie, this is the lookup value. Okay, and then lookup array. So array ni is referred to ni lah, ataupun range lah. Okay, so mungkin dia sebab XLOOKUP ni dia advance, dia boleh jadi array. Array maksudnya dia boleh multiple column, multiple rows. So kalau you guna yang lama punya ni, V ni is referred to vertical. Vertical tu maksudnya dia hanya refer pada column saja. Kalau H ni dia refer pada horizontal, dia refer pada dia lookup untuk this row sahaja. Sebab tu V lookup dengan H lookup ni is dia lama lah. Okay, sebab dia satu-satu. Kalau nak cari certain value dalam column, you gunakan VLOOKUP. Kalau you nak cari certain value dalam row, kita guna HLOOKUP. Tapi untuk XLOOKUP ni, dia boleh gunakan array, which is dia dah combine dua-dua, V dengan H. Vertical boleh, horizontal pun boleh. So itu dia punya benefit dia lah, dia punya beauty of XLOOKUP tu. Alright, so dia masukkan array, okay, and then return array. So kita nak return array ni maknanya kita nak net sales tadi kan, so kita akan masukkan net sales ni. Okay, so kita masukkan dekat H ni, okay, H column, okay, H column, okay, equal X. Okay, so kalau you bukan 365 memang tak jumpa ni. Okay, kalau you guna 365 akan adalah XLOOKUP ni. Okay, so lookup value is referred to G2. Okay, G2. And then comma. Okay, and then lookup array. So kita nak lookup for salesperson ni dalam ni. Okay, and then comma. Okay, and then so actually dia ada satu lagi, if not found. Kalau you tak masuk ni pun tak apa. Kalau misal kata you nak masukkan ni, if not found ni maknanya kalau if not found dia nak keluarkan apa. Macam susah kata kita akan ada tunjuk contoh nantilah. Tapi kalau you nak ignore pun boleh. Okay, nak ignore pun boleh. So then kita masukkan apa tu? Mesh. Okay. G, and then terus masukkan net sales ni. Net sales. Okay. Then enter. So betul boleh? Kecilkan sikit. Okay, so dia masukkan dulu dia punya kriteria dia tadi. Okay, saya double klik semula. Okay, lookup value, kita kata Jackie, kita nak cari net sales for Jackie, and then lookup array, this one, dalam array mana. Okay, so we refer to the salesperson column lah, and then return array. Okay, return array ni kita nak cari tadi, kita nak cari berapa net sales. So return array dia sepatutnya dalam net sales punya value. So you select the net sale and you enter. So Jackie, cuba you cari Jackie. So Jackie dia punya net sale dia 1610. Okay, so the answer we will return to net sale for Jackie 1610. Okay, so itu Jackie's net sale. Alright. Okay, so I think sebab 12:20 dah tu. Kita stop dulu sampai situ untuk hari ni. Okay, we stop sampai sini untuk XLOOKUP.
So the rest tu we continue on class on Friday. Okay, but before that, any question? Can you follow the lessons today? Can madam. Okay, boleh ya? So, bisa kata you tak, kalau saya terlalu laju ke, okay, it's okay. Sebab saya kata tadi, dalam manual tu you boleh follow step by step. Kita dah letak step by step dah di Neha. Memang cantik dah. So, senang. Okay, bisa kata you tak saya laju sangat hari ni. Tengok balik, explore semula apa yang kita dah buat tadi tu. Boleh guna balik you punya working data ni. Okay, so don't worry, working data ni, satu contohnya katakan yang ni. Okay, you boleh copy paste working worksheet. Okay, saya tunjukkan. Ni kan satu worksheet working data 1 kan. You right click dekat worksheet tu, you boleh move or copy. Saya klik move or copy. So you nak duplicate this one. You nak copy working data 1. Klik create a copy, klik OK. So yang ni you ada 2 working data 1 ni. Okay, so you nak bermain dekat sini lagi sekali, nak familiar with the function, masuk lagi sekali. So ni you delete dulu, nak masuk lagi sekali, masuk lagi sekali. So boleh bermain-main lah kat sini. Okay, so tu cara dia. You boleh duplicate. Right click, okay, right click the worksheet bawah tab ni, move or copy, boleh. You nak move pun boleh. You nak move around. You just click and drag je. You pun nak susun ni kan. You nak susun dia punya worksheet ni dari ni nak pergi ke kanan ke kiri ke. So you can click and drag. Okay. You click, hold your mouse button, left button tu, then drag. Okay. Then dekat worksheet ni juga kalau you right click lagi, you boleh rename kan dia. You nak rename kan, boleh rename. Okay, nak namakan lain ke, okay, you ada working data 1 tu ada sample 1 ke sample 2 kan boleh rename. Okay, so those are some of the things lah. So kalau you nak delete pun boleh delete. Okay, ni contoh katakan saya nak delete. Okay, so boleh delete. Delete. Okay. Okay, so before class on Friday nanti you boleh buat lagi. Okay, mahirkan familiar with all the functions and formula tu. Okay, sebab ni function formula ni nanti you akan gunakan jugalah untuk you punya PBL nanti. Alright. Okay, so kalau tak ada apa, I see you on Friday morning. So kita akan meet lagi sekali, we continue the rest ni, ada sikit lagi. Okay, so most probably next week tu you akan tengok the part 2 punya. So actually part 2 tu is more advanced lagi sebab yang tu kita dah masuk kepada big data. Maknanya yang ni kita baju tunjuk contoh tu data tu sikit-sikit je sampai row 30. Okay, kolom pun ada 1-2 kolom saja. So nanti part 2 nanti is more data tu lebih banyak lah. So more kepada big data. Tapi tak adalah kata big data yang banyak, still manageable lah kita akan buat. Okay, so kalau tak ada apa, that's all for today. So I see you on Friday. Okay. Alright. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.